naruruyaging mga tinubod nga unong kay igahalad ko unta ini. Diri ka nalilipay hin mga tinubod nga halad. Anak kong halad amoy nusa nga mapainubsanon nga espiritu. Diri mo pagtatamayon in mapainubsanon nga nagbabasol nga kasing-kasing. Anakon karuyag amuhan ug madirian sakripisyo nga halad. O Diyos, kaluoyan Sion, ay mo maupay nga kabuluton ngan buligiya. Pag-aidan mga paderhan Jerusalem, niyan malilipay ka hanangay nga mga halad. Ngan hanamon mga tinubod nga halad, ngan igala din mga bakay mo halaran. Anakon karuyag amuhan ug madirian sakripisyo nga halad. Sakripisyo nga halad.